خدا کا سلام ہو، میں یہاں پہ آ گیا ہوں آپ پر بھی اور سوئی صاحب پہ بھی اور دیگر جو لوگ ہماری مدد کر رہے ہیں. تو مجھے بتا دینا کب آپ شروع کرنا چاہتے ہیں. جی محترم زاہد خان صاحب، خدا کے دل، اللہ کے نبی، مسیح الزمان اور آج کے دور کے نئے آدم، ہم آج کے سوال و جواب کی نشست میں اپنے پروگرام سچے لمحات خدا کے ساتھ میں آپ کا استقبال کرتے ہیں، خوشامدید کہتے ہیں. اور ہماری دیگر ٹیم، خصوصاً ہمارے پیغمبر سورج خان صاحب، ہماری ایڈمن ٹیم اور تمام ممبران کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام سچے لمحات خدا کے ساتھ میں. جی محترم زاہد خان صاحب، ایک ممبر کا سوال ہے، یہ عالم ارواح کے متعلق ان کا سوال ہے کہ یہ کون سی جگہ ہے جہاں سے ارواح جو ہیں اس دنیا میں آتی ہیں، اور ان کے اس دنیا میں اس جسم میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ بہت شکریہ. عالم ارواح سے ہی آتی ہیں اور موت کے بعد عالم ارواح میں ہی چلی جاتی ہیں. جسم میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ جسم جو ہے اس میں اتنی رفتار ہے کہ اگر آپ اس جسم کے ساتھ جب روح اندر آتی ہے تو آپ خدا سے محبت، معرفت، زندگی کے روحانی مقصد کو 40، 50، 60 سال میں پورا کر سکتے ہیں، جس کے لیے جسم کے بغیر روح کو کروڑوں خربوں سال چاہیے. تو خدا نے اس جسم کو اس لیے پیدا کیا تاکہ روح میں معرفت الہی کی بہت تیزی آ جائے. کیونکہ جب ہم عالم ارواح میں تھے تو ایک زمانے گزر گئے، لیکن ہماری روح بڑی آہستہ آہستہ ترقی کر رہی تھی. اس لیے خدا نے جسم کو بنایا. اب واپس پھر ہم جاتے ہیں درمیانی دنیا میں، عالم برزخ میں. اکثریت تو چلی جاتی ہے کیونکہ روح کالی ہے، چلی جاتی ہے اندھیروں میں، دوزخوں میں، اور مصیبتیں ہیں، دکھ ہیں، کوئی رستہ نہیں ہے. لیکن اگر اچھی روحیں ہیں تو عالم برزخ میں جاتی ہیں. یہ درمیانی روحوں کی دنیا ہے جس میں ان گنت جہان ہے. جن کے پاس نور ہے پھر وہ آگے چلی جاتی ہیں، جنہیں نیوٹرل جہان کہا جاتا ہے. جن کے پاس اور زیادہ نور ہے پھر وہ فردوس میں چلی جاتی ہیں. اب فردوس کے بھی بڑے جہان ہیں. اب یہ کہ اس روح میں نور کتنا ہے، تو وہاں بھی انگنت جہان ہے. پھر اگر ان سے بھی زیادہ نور زیادہ ہو تو پھر اوپر کی طرف جو عالم بالا جنت ہے وہاں چلی جاتی ہیں، تو وہاں بھی پھر انگنت جہان ہے. تو ایک زندگی ابدی ہمیشہ کی ناکافی ہے خدا کو جاننے کے لیے، اس کی معرفت الہی اور اس سے ایک ہونے کے لیے محبت میں. تو یہ مقصد ہے. بہت شکریہ محترم زاہد خان صاحب. ہمارے ایک ممبر کا سوال ہے کہ ان نئے ممبران میں سے ہمارے ایک محترم ہیں، انہوں نے سوال کیا ہے کہ جو خواب ہیں وہ انسان کو کیوں دکھائے جاتے ہیں، اور کسی بھی شخص کو ان خوابوں کے میننگز کا، ان کے معنوں کا کیسے پتہ چل سکتا ہے؟ کیونکہ اکثر و بیشتر احباب جو ہیں وہ یہ علم نہیں رکھتے کہ ان کے خواب کا مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے. جب آپ 5ویں 10ویں تعلیم حاصل کرتے ہیں دنیائی، تو آپ کو لکھنا، پڑھنا، سمجھنا آ جاتا ہے. لیکن یہ کام آپ روحانی میں نہیں کرتے. روحانیت کی دنیا میں کورے آتے ہیں، کورے چلے جاتے ہیں، یعنی خالی آئے خالی چلے گئے. تو پھر وہ خوابوں کی سمجھ کیسے لگے گی جس چیز کی آپ نے کوشش ہی نہیں کی؟ تو پہلے خواب تو سمجھنا بعد کی بات ہے. پہلے ہم خدا کی قدر و قیمت کو تو جانیں کہ اس کی قدر و قیمت ہے کیا. وہ کہتا ہے ایک زندگی ناکافی ہے مجھے پانے کے لیے، اور ایک آخرت ناکافی ہے.
تو جب ہم اس کی طرف چلتے ہیں تو پھر خوابوں کی بھی سمجھ آ جاتی ہے، کشفوں کی بھی سمجھ آ جاتی ہے، بلکہ یہ تو کچھ بھی نہیں، اس سے آگے روح کو جب آپ دنیا میں ہوتے ہیں جسم سے نکال کر جہانوں کی سیر کرا دی جاتی ہے، تو پھر ہر چیز سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے۔ جب آپ روحانی معرفت الہی کی جو جڑ ہے خدا کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ کام ہی نہیں کیا آپ نے، دنیائی پڑھائی لکھائی سیکھی، وہاں سمجھ گئے، اس کے ساتھ ساتھ لکھنا آ گیا، پڑھنا آ گیا، اور نیت یہ کہ کوئی کام مل جائے اچھا، بس۔ تو لیکن کچھ نہ کچھ سمجھ نہ آیا، تو پہلے تو خدا کی طرف رجوع کرو کہ یہ زندگی اس کی ہے، اور اس نے تمہیں یہاں کام شام کرنے کے لیے نہیں بھیجا۔ یہ تو ہماری بدقسمتی ہے، ورنہ جنتیں ایسی ایسی ہیں کہ لب پہ تمنا آئے اور پوری ہو جائے، تو ہم بھوکے پھر رہے ہیں، ننگے پھر رہے ہیں، تو یعنی تنگ ہوئے ہیں، ہمارا برا حال ہوا ہے۔ یہ سب خدا کو چھوڑنے کے نتائج ہے۔ تو جو ہی خدا کے نزدیک آنا شروع ہوتا ہے تو خوابیں بھی سمجھ میں آتی ہیں، کشفیں بھی سمجھ میں آتی ہیں، روح جسم سے نکل کے مشاہدہ بہت کچھ دیکھتی ہے، تجربات کرتی ہے، تو پھر وہ سکھانے والا ہوتا ہے۔ بہت شکریہ محترم زاہد خان صاحب۔ ہمارے ایک ممبر کا سوال ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ کسی شخص کا دائرہ اسلام میں یا اپنی مذاہب کی جو تعلیمات ہیں ان کے ساتھ بھی اس کا تعلق جو ہے وہ استوار رہے اور وہ اپنے مذہب میں ہی رہ کر خدا سے مل سکے؟ کیا آپ کی تعلیمات اس چیز کی اجازت دیتی ہیں؟ اس بارے میں بتائیے گا، بہت شکریہ۔ آپ دو اونٹوں کو ایک رسی سے باندھیں، ایک دائیں جائے ایک بائیں جائے، تو آپ کا کیا حال ہوگا؟ یا دو کشتی میں پیر رکھ دیں، ایک دائیں طرف سفر کرے ایک بائیں طرف، آپ کی لتوں کا کیا ہوگا؟ تو میرا آپ کا معاملہ تو خیر کوئی نہیں، ہم آپس میں سمجھوتا کر لیتے ہیں، ابھی پرانی بھی لے کے چلو، نئی بھی لے لو، ان کی بھی سنو، ان کی بھی سنو، ہماری بھی سنو، لیکن مجھے بھی اور ہمیں بھی اور آپ کو بھی سب سے پہلے خدا کی آواز سننی پڑے گی۔ خدا کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر ہم نے خدا کی آواز نہ سنی تو میرا بھی بیڑا غرق ہوگا اور آپ بھی ڈوبیں گے۔ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تجھ کو بھی لے ڈوبیں گے۔ خدا کی ذات کہہ رہی ہے کہ میں نے مذہبوں کو اور یہ جو پرانی دنیا ہے انہیں ماضی کا حصہ بنا دیا، قبرستان بنا دیا ہے، ان کا ذکر نہیں ہوگا۔ اور تمہارے قرآن میں بھی خدا نے کہہ دیا ہے کہ میں جب چاہوں اس قرآن، تورات، انجیل، کوئی بھی ہو تعلیمات، میں منسوخ کر سکتا ہوں۔ میں قادر خدا ہوں، یعنی کہ میں محکوم نہیں ہوں، تمہارے پنجرے کا پرندہ نہیں سمجھو مجھے، اور جب چاہوں میں اس سے اچھی تعلیمات لا سکتا ہوں، تو وہ تعلیمات لے آیا۔ اب آپ خدا کو یہ کہیں نہیں جی میں نے تو وہ پرانی پنڈ جو پرانی دنیا وہ بھی لے کے چلنی ہے، نئی دنیا بھی دو، تو پھر آپ نے خدا کو ناراض کریں گے، تو پھر آپ کا بقیہ کچھ نہیں بچے گا، نہ اس دنیا میں نہ آخرت میں۔ یہاں تک تو معاملہ صاحب آپ کو سمجھ آ گئی ہے، آگے چلتے ہیں۔ آپ مذہب کے لیے زندہ ہیں یا خدا کے لیے؟ خدا کے بعد تم کون سی آیات پیش کرو گے؟ تمہارا ہی قرآن کہتا ہے، کون سی کتابیں لے کے آؤ گے تم؟ خدا کے بعد سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ اپنے نبی کو بھی بیچ میں رکھ کے چلنا ہے تو خدا کی ذات کہتی ہے پھر پکڑو اپنے نبی کو، اے محمد میں تجھے بھی پکڑ لوں گا گریبان سے، اور نبیوں کو بھی جو درمیان میں بیٹھ کے میری تعلیمات کے اور میرے۔ تو محمد نے تو کہہ دیا صاحب، محمد صاحب نے، کہ خدا لعنت کرے یہودی نصاریوں پر جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا ڈالا، یعنی کہ وہ محبت نبیوں کو دے دی۔
अब वो मोहम्मद साहब आलम अरवा में मुसलमानों पे लानत करते रहते हैं। वो कहते हैं कि जमीन के नीचे सबसे बदतरीन मखलूक ये मुसलमान है। तो मैं तो नहीं कहता, वो कह रहे हैं। तो समझा आपको ये रहा हूं कि खुदा के बाद कुछ नहीं रहता। शुरू में भी खुदा रहता है, आखिर में भी खुदा रहता है। तो पहली और आखिरी मोहब्बत हमेशा खुदा की है। बस यहां से जिंदगी का सफर है और यहां से हम उसको मोहब्बत में पा सकते हैं। तो हमने धोबी का कुत्ता नहीं बनना कि ना घर का रहा ना घाट का रहा, कि हम तो डूबे हैं सनम, तुझको भी ले डूबेंगे। बहुत शुक्रिया मोहतरम ज़ाहिर खान साहब। हमारे एक मेंबर का सवाल है जी कि जैसे कि आपने फरमाया कि खुदा ताला ने तमाम मज़ाहब की सफ़ लपेट दी है, तो जो जैसा कि इस्लाम में बताया जाता है कि कौन से खाने हलाल हैं, कौन से जानवर खाने में हराम हैं, खाने में क्या तमीज़ होगी और रिश्तों में क्या तमीज़ होगी, मज़ाहिब के रूहानियत की निगाह से अगर आपकी तालीमात के मुताबिक, तो इसमें आप वज़ाहत फरमा दें। बहुत शुक्रिया। जब आप कच्ची पक्की में हो तो आपको बताया जाता है कि चमचा ऐसे पकड़ना है, प्लेट ऐसे रखनी है, आदाब सिखाए जाते हैं। इस्लाम ने भी बता दिया है खाने कौन से हलाल हैं कौन से नहीं। तो अब मुझे दोबारा बताने की क्या जरूरत है। इस्लाम से पहले मूसा ने भी बता दिया हलाल चीजें क्या हैं, हराम क्या है। तो अब मुझे फिर आप कच्ची पक्की में ले जाएं जो मसीह ज़मा है कि जी हमें वहीं से पढ़ाएं। वो तो बता दिया कि आपको, उसको बताने की जरूरत नहीं है। हलाल हराम का फर्क कर दिया गया है वो मजहबों ने। तो अब आप मुझसे ये पूछेंगे जी सब कुछ खाओ ऐश करो, ऐसा नहीं है। बाकी रिश्तों का है। अब फर्क ये है कि जब दो फर्द शादी करेंगे तो उसमें मुल्ला नहीं होगा, ना ये चाचे मामे होंगे। कि एक शख्स से शादी करनी होती है तो पूरे उनके खानदान से शादी करनी पड़ती है। वो औरत लड़की और लड़का खुद फैसला करेंगे कि जब वो खुदा को दरमियान में लाकर, जो हमारा तरीक़ेकार है कि तेरी मंशा के लिए ये भी जिंदगी देना चाहती है और मैं भी देना चाहता हूँ, अपनी वफा के साथ, पूरी मोहब्बत के साथ, हर कुर्बानी, सब कुछ तेरे सफर करेंगे तेरे लिए, ताकि ये जमीन उन लोगों के नाम हो जाए जिन्हें कहा जाता है कि जमीन मोहब्बत करने वालों के वारिस, उनके नाम हो जाएगी ये। तो खुदा तेरे लिए अब हम जिंदा रहेंगे और तुझे गवाह ठहरा कर मैंने इसे अपना हमसफर बनाया है। और ये अल्फाज लड़की कहेगी, शादी हो गई। तो वो पुरानी बातें कच्ची पक्की फिर पढ़ाऊं आपको। अब आप आ गए हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, तो अब आपको बदलना पड़ेगा। शुक्रिया मोहतरम ज़ाहिद खान साहब। हमारे चूँकि नए मेंबर हैं, उनके बस वो सवालात हैं जो अभी वो बुक्स पढ़ रहे हैं। तो उनका एक और सवाल है, वो कहते हैं जैसे हम लोग सिगरेट पीते हैं या हम इस तरह की जो हमने आदत पाल रखी होती हैं, क्या इनका रूहानियत पर असर पड़ता है या इसका रूह पर कोई असर पड़ता है, या इन्हें छोड़ देना चाहिए? रूहानियत में इसकी क्या अहमियत है, इसमें बारे बताइएगा। शुक्रिया। छोटे से छोटा दर्जा पाने के लिए, चाहे आप सूफियत ले लें, हिंदुओं के साधु ले लें, या आप तौरात या ईसाइयों के सूफी ले लें, छोटे से छोटा दर्जा पाने के लिए रूह की दुनिया में, मुकामात में, सबका ये एक असूल रहा कि जिस्म को तंबाकू नोशी, नशे और ड्रग वगैरह, ये जो है, ये चर्स, ये जो हलाल कर रखी इमरान खान ने, ये सब जो है ये जिस्म को
कोई दर्जा मुकाम नहीं पाने देती रूहानियत, हराम समझ लें इनको। जब आपकी रूह का ही सत्यानाश हो गया और आप एक छोटा सा भी दर्जा नहीं पा सकते खुदा की हुजूर, क्योंकि जिस्म को निलाने के लिए, पाक करने के लिए सूफी भी, हिंदू के साधु गुरु भी और हर मजहब के वो रोजे रखते थे, यानी कि तहारत करते थे और जिस्म को नापाकियों से दूर करते थे और जिस्म को खाली कर देते थे ताकि जिस्म के अंदर वो नूर इलाही आ जाए। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये रूह का बड़ा नुकसान करती हैं। तो अगर आपने छोटा सा भी कोई मुकाम पाना है रूह की दुनिया में, तो आपको ये तम्बाकू नोशी, ये बुरी आदतें, ये नशे, ये ड्रग्स, ये चर्स, ये इन सब को खुदा हाफिज करना पड़ेगा, क्योंकि जो खुदा की मोहब्बत है उसका तो नशा ही कुछ और है। खुदा की मोहब्बत का जो तहूर को कहता है कि मैं शराब तहूरा पिलाऊंगा, तो पी कर पागल नहीं हो जाएगा इंसान, बल्कि होश में आ जाएगा। वो शराब ऐसी नहीं है कि सिर में दर्द करे या पागलपन या बकबक करे इंसान, उसको वो शराब जो है वो मार्फत इलाही की मोहब्बत है। तो हमें इन सब चीज़ों को छोड़ देना चाहिए जो हमारे जिस्म को गंदा कर दें और हमारी रूह को जिस्म के पिंजरे में बंद करके रखते हैं। बहुत शुक्रिया मोहतरम जाहिद खान साहब। हमारे एक मेंबर का सवाल है, जैसे आपने फरमाया अभी शराब तुहूरा, शराब तुहूरा क्या चीज़ है और इसके रूह पर क्या असरात होते हैं, बताइएगा। बहुत शुक्रिया। दो चीजें हैं इसमें, अंधेरों से रोशनी में आने के लिए, अंधेरों से रोशनी में आने के लिए, रात गहरी है तो सुबह करीब है। ये शराब जो है जिसे तहूरा कहा गया है, इसकी सिफ्त ये है कि ये ऐसी मोहब्बत का पानी है जिसे पीकर इंसान खुदा की कानों से सुनेगा, खुदा की निगाहों से देखेगा और जब मुंह खोलेगा तो खुदा उसके अंदर से बोलेगा। वो उसकी नाक जो होगी, जो खुशबू, वो खुदा की खुशबू को सूंघेगा। उसकी दिल पर जो है खुदा का तख्त बरजमान होगा और खुदा की जात बैठ जाएगी। तो शर जो है दो ही है, एक बुराई है शर और एक है आप करने वाली। शर को हटाकर, जैसे नहरों के पानी चलते हैं, अब नहरों के दो किनारे नहीं मिलते लेकिन मोहब्बत का पानी मिला देता है, तो फिर उससे आगे दरिया शुरू हो जाते हैं। अगर दरिया मिल जाए तो समंदर की तलाश कर, फिर समंदर में जाके पानी खारी हो जाता है, वहां खुदा की मोहब्बत इलाही के मोती मिलते हैं। पीछे पानी मीठा था, पीछे दुनिया भी लो आखिरत भी लो, फिर समंदर पर जाकर उसकी साथ वहां पे खुद खड़ी हुई है। तो इसे कहते हैं कि आदमी की हर हिस्स उसकी मोहब्बत में, उसकी शराब में तर हो जाएगी। जी बहुत शुक्रिया मोहतरम जाहिद खान साहब। हमारे आज के इस प्रोग्राम का आखिरी सवाल है। एक मोहतरम फरमाते हैं कि अगर किसी शख्स के दिल में खुदा की बेपनाह मोहब्बत हो लेकिन वो इंसानियत से मोहब्बत ना रखता हो, तो क्या वो रूहानियत में किसी भी तरह की तरक्की या खुदा का कुर्ब हासिल कर सकता है? इसमें आप वजाहत फरमाइएगा। बहुत शुक्रिया। इसकी मिसाल मैं यूं देता हूं कि आप मुझसे बेइंतहा मोहब्बत रखें लेकिन मेरी औलाद पर जुल्म, मेरी औलाद पर को कत्ल करने के दर पे हूं, उनका बेड़ा गर्क कर दें, वो मांगते फिरें, जुल्म की चक्की में आप उनको पीसते, और मैं आपकी मोहब्बत को कैसे कबूल करूंगा?
तो खुदा की ज़ात कहती है कि जो मुझसे मोहब्बत करता है उसे मेरे अयाल से ज्यादा मोहब्बत करनी चाहिए। बात समझ लग रही है? खुदा की मोहब्बत ना काफी है। अगर हम इंसानियत को वो मोहब्बत ना दें, ये ऐसा ही है जैसे आप पायलट बनना चाहते हैं तो पहले आपका इम्तिहान होगा पढ़ाई लिखाई में, वो पास करेंगे आप कि जहाज की समझ लगेगी कि जहाज वो जितने बटन हैं वो कैसे दबते हैं, क्या मतलब है। उसके बाद फिर आपकी प्रैक्टिकल शुरू होगी, वो आपको सिखाएंगे जहाज उड़ता कैसे है, साथ बैठेगा पायलट। तो दो चीजें हैं। इसकी मैं बात एक और वजाहत कर देता हूं जिससे बात समझ में आ जाएगी अगली वीडियो में, ऑडियो में। एक नबी खुदा के हुजूर पहुंचा तो फरिश्तों ने उसकी बड़ी तारीफ की कि इसका इल्म, इसकी मार्फत, इसकी मोहब्बत कमाल की थी, खुदा तेरे साथ। तो जब वो पहाड़, जब फरिश्ते उसकी तारीफ के पुल बांध बैठे सारे, तो खुदा ने एक बात पूछी वहां फरिश्तों से। खुदा ने कहा मुझे ये बताओ इस नबी का सलूक मेरी इंसानियत के साथ कैसा था। तो वहां पता लगा इंसानियत पे तो ये बात बात पे बिगड़ जाता था। जैसे मोहम्मद ने चुप करा दिया था, कोई बात नहीं करनी, खामोश हो जाओ। और मूसा ने तो उठा के सीधे वो पत्थर जो थे वो मारे अपना यहूदियों के सर पे, कत्ल भी कर दिया उनको, कई हजारों को। ईसा ने कहा शैतान मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, यानी कि बात समझाने से पहले ही गुस्से में आ जाते थे। और यही मोहम्मद साहब जो आपके नबी हैं, लाल सुआ चेहरा हो जाता था। फिर बल्कि उतर गई कि खामोशी इख्तियार करो, फिर ताबू कर दिया कि कोई सवाल नहीं करना वरना और बोझ पड़ जाएगा। तो खुदा ने पूछा फरिश्तों से इनका इंसानियत के साथ कैसे सलूक था। ये जो मुझसे मोहब्बत करते थे, ये वो मोहब्बत मेरी इंसानियत से भी करते थे कि नहीं। वहां पे नबियों की भी फूक निकल गई, फरिश्तों की भी फूक निकल गई। तो खुदा ने कहा इनको इनकी मजदूरी दो और यहाँ से छुट्टी करें, जाओ इनको इनकी दुनिया में पहुंचाओ। तो खुदा से मोहब्बत का दावा करने वाला चाहे खुदा से कम ही मोहब्बत करे, लेकिन अगर उसके अयाल उसकी इंसानियत से ज्यादा मोहब्बत कर दी तो खुदा आपको माफ कर देगा। चलो ठीक है भाई, तुमने मेरी अयाल से, मेरा खानदान था उससे बेतहा मोहब्बत की, तो मुझसे ही मोहब्बत की, तो वहां माफी हो सकती है। खुदा से 100% मोहब्बत और बंदों को चक्की में पिसा हुआ है, और उन पे ऐसी ऐसी शरीयतें लागू की गई कि अपने खानदान पे वो लागू ही नहीं की गई। अब जैसे खुदा खुद कहता है कि मैं भूखा था तो तुमने मुझे खाना खिलाया। उनका खुदा तू कब भूखा था, कब मैं तुम्हारे पास आया था, मैं भूखा था तुमने खाना खिलाया। कहा तो हमने तुझे कब खाना खिलाया। कहा जब वो मेरी इंसानियत के साथ तुमने अच्छा सलूक किया, वो मेरे साथ था। जब मैं प्यासा था तो तुमने पानी पिलाया, मैं मुसीबत में था तो तुमने मेरी मुसीबतें दूर की, तुमने जब मुझ पे मुसाइब थे, इस जमीन पर खाना बदोश था, तुमने मुझे मस्कन दिया। तो पूछेंगे हमने कहाँ दिया तुझे। कहा बच्चे वो इंसानियत के साथ सलूक किया, मोहब्बत का, वो मेरे साथ किया। तो मदर थेरेसा जिसका नाम सुना होगा आपने, उसने कहा मैं अपने मजहब को उठा के कूड़े में फेंकती हूँ। सबसे पहले अगर मुझे दावा है खुदा की मोहब्बत का तो मुझे इंसान से मोहब्बत करनी पड़ेगी, मजहब बाद में आता है उसने कहा। तो उसने मजहब को ही पहले हटा दिया और बेचारी इंडिया आई, यूरोप में अच्छी जिंदगी गुजर सकती थी, वहीं बेचारी मुसीबतें मदद करती करती मर गई, एक बहुत ऊंची दुनिया में जा पहुंची। तो ये हो नहीं सकता कि खुदा से मोहब्बत और उसकी इंसानियत का नाक में दम किया हो।
जी बहुत शुक्रिया जी मोहतरम जाहिद खान साहब, आपकी तशरीफ़ आवरी का, आपकी इस रूहानी रहनुमाई का और कीमती वक्त का। हमारे ब्रदर सूरज खान साहब, हमारी एडमिन टीम और दीगर मेम्बरान का हम बहुत शुक्रगुजार हैं। और हमारे अगले प्रोग्राम की नशिस्त में जब मोहतरम जाहिद खान साहब हमें दोबारा वक्त अता फरमाएंगे, हम आपको इतला दे देंगे। तब तक आप सबका खुदा हाफिज़, बहुत शुक्रिया। तो कल मैं देखूंगा, अभी नहीं बता सकता। तो अगर वक्त निकल आया तो कल मैं आपको बता दूंगा। तो अतः तुम्हारा भी, सूरज साहब का भी पूरे दिलो जान से मैं शुक्रगुजार हूँ और मोहब्बत भी है, और सब लोगों का जो मेंबर। चलो इतनी तो रूह तो बदल गई कि अब लोग खुदा के मुतालिक सवाल करते हैं और रूहानियत की तरफ खींचे चले जाते हैं, जैसे पानी है मोहब्बत इलाही का। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। खुदा हाफिज़।